أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم في الجديد الإيمان في القلب اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل إلى حزنا إذا شئت سهلا. Assalamu alaikum wa rahmatullah ta'ala wa barakatuh. Amma band. Bienvenue chez Daras Family. Welcome to Daras Family. Mjandro Uharuma et Darasa Yahe et famille. Alors, thème, sujet, bien sûr. Aujourd'hui, nous allons envoyer le doigt, les Fatiha, tous nos anciens parents, bien sûr, c'est-à-dire à nos grands-mères, à nos papas, paix à leur âme là où ils sont, bien sûr, en leur disant, bien sûr, ne les oublions pas, que Allah, bien sûr, les bénisse et leur montre le chemin du paradis là où ils sont, ou là où ils sont, Inch'Allah, dans la Amin. Bien évidemment, thème sujet aujourd'hui, qu'est-ce que nous allons dire? Alors aujourd'hui, nous allons parler bien sûr de la cigarette, de la fameuse cigarette. Pourquoi? Parce que dans le monde, il y a bien évidemment quelque chose que beaucoup de gens banalisent avec cette chose-là, mais c'est cette chose qui est en train de détruire l'humanité. Pourquoi? Ça détruit notre jeunesse, ça détruit les adultes, ça détruit les hommes, ça détruit les femmes, ça rend squelette à certains qui étaient plutôt bien bâtis, qui étaient plutôt costauds, qui étaient moyens, ça leur rend squelette. Bien sûr, c'est là où on peut dire que vraiment Shayatin travaille. C'est pour ceci que nous allons parler de ce sujet, de ce thème aujourd'hui. Pourquoi? Allah Azawajal, il le dit, bien évidemment, dans le Coran al-Karim, il nous a dit, qu'est-ce qu'il dit à toute l'humanité, en particulier aux musulmans et aux muslimines, c'est-à-dire aux musulmans et aux musulmanes. Allah Azawajal, il dit que la cigarette est strictement interdite. Bien sûr, la cigarette est strictement interdite. Que ce soit pour les hommes, que ce soit pour les femmes, ou que ce soit, bien sûr, pour la jeunesse. Pourquoi? Parce que, tout simplement, la cigarette, tout ce qui est illicite et tout ce qui est bien sûr haram, c'est-à-dire Allah Azzawajal, il interdit à l'homme. Pourquoi? Parce que tout ce qui peut détruire la santé de l'homme, Allah Azzawajal le rend haram, il le rend illicite. Vous savez très bien que la cigarette, ça amène beaucoup de maladies. Beaucoup de gens aussi perdent du poids à cause de la cigarette. Il y a beaucoup de gens, bien sûr, qui ont détruit leur santé à cause de la cigarette. C'est pour ça que notre Seigneur, notre Créateur, Allah, il nous dit, il est strictement interdit de fumer la cigarette. Pourquoi? Allah, par là, il dit bien sûr, toute personne qui fume la cigarette ou qui sniffe le tabac par le narine ou qui mange le tabac chiqué. Bien évidemment, cette personne-là devient le frère ou la sœur du shayatin. Ça devient bien sûr un peu, il rentre un peu dans la famille du démon ou du diable. Pourquoi? Parce que la fumée, surtout de cigarettes, c'est une attirance du démon, c'est-à-dire des shayatines, c'est-à-dire des iblis. Iblis, c'est lui, bien sûr, qui entraîne beaucoup de gens à fumer. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas encore compris les ruses de shayatine, les ruses du démon, les ruses du diable, c'est très fort. Bien sûr que le diable, il est très malin ou il est très maligne. Pourquoi? Parce que il y a le diable, bien sûr, homme, c'est-à-dire mâle, et il y a le diable femelle, bien sûr, femme. C'est pour ça que, bien évidemment, Allah Azza wa Jal, il nous a interdit, bien sûr, de fumer la cigarette, de manger le tabac chiqué ou de sniffer le tabac chiqué par les narines. Voilà. Voilà ce que nous avons voulu, bien sûr, nous dire et vous dire à tous, bien sûr, chers frères, chères sœurs. Pourquoi? Parce que Allah Zawajal, il a dit, nous les musulmans, nous devrons bien sûr consommer tout ce qui est licite et non pas consommer tout ce qui est illicite. C'est-à-dire, on doit consommer ce qui est halal, voilà, et non pas ce qui est haram, voilà. C'est pour ça que Allah Zawajal, il a
interdit tout ce qui est cigarette, tabac chiqué et tout ce qui est bien sûr le tabac aussi à sniffer par le narine. C'est pour ça qu'il faut faire vraiment très attention, bien sûr. Pourquoi? Parce que vous êtes en train, c'est-à-dire où nous sommes en train d'ouvrir chayatine de rentrer dans notre corps ou dans nos maisons. Voilà. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'on ne peut pas, l'homme, on ne peut pas dire que nous sommes contre chayatine alors que nous faisions la même chose que chayatine aime. Bien sûr, c'est contradictoire. C'est-à-dire aujourd'hui, une personne ne peut pas dire « Oh, moi je n'aime pas Shaitan, moi je n'aime pas Shayatine, moi je n'aime pas le démon, je n'aime pas le diable », alors que vous êtes en train de faire la même chose que Shayatine, que le démon. Bien évidemment, là, ça devient quand même contradictoire. C'est pour ça il faut vraiment éviter les ruses de Shayatine. Parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de gens qui fument. Pourquoi? Parce que ces gens-là, bien évidemment, ils sont entraînés par les démons, bien sûr, par Shayatine. Bien sûr, parce que personne ne connaît les ruses des Shayatine. Et pour combattre le Shayatine, pour combattre le démon, le diable, il faut connaître ses ruses. Bien évidemment, bien sûr. Voilà. Sinon, tout le monde risque de tomber, voilà, dans le piège. C'est pour ça que le thème aujourd'hui, bien sûr, nous avons voulu, bien sûr, parler de la cigarette. La cigarette est strictement interdite. Pourquoi? Parce que ça détruit la santé. Parce que les gens, ils laissent beaucoup d'argent, bien sûr. Il faut savoir que personne a l'argent, personne qui a de l'argent pour le faire passer en fumée, bien sûr. C'est-à-dire à chaque fois que vous achetez un paquet de cigarettes, c'est-à-dire que votre argent, elle part en fumée. Et ça, bien sûr, même les plus idiots du monde ne pouvaient pas le faire. Voilà. C'est-à-dire, bien sûr, nous avons des frères ou des sœurs qui font ça. Mais en même temps, c'est pas leur faute. Pourquoi? Parce que la cigarette, c'est une drogue. La cigarette, c'est devenu une drogue. Et bien évidemment, aujourd'hui, on sait qu'aujourd'hui, beaucoup de sociétés de tabac aussi, ils rajoutent de la drogue dedans pour que les gens ils s'attachent à la cigarette, bien évidemment, à la nicotine. Et bien évidemment, ça détruit quand même pas mal des gens. Regardez un peu les gens les plus intelligents ou les plus intelligentes. C'est très rare que vous voyez une personne intelligente qui fume la cigarette, c'est très rare. Mais non, les gens qui sont intelligents, ils se tiennent, ils ne fument pas la cigarette, ils ne mangent pas le tabac chic, et bien sûr, ils ne sniffent pas le tabac par les narines. C'est pour ça que nous avons voulu, bien sûr, faire un petit rappel aujourd'hui par rapport à la cigarette. Voilà, nos chers frères, nos chères sœurs, c'est tout ce que nous avons, bien sûr, nous avons eu à dire aujourd'hui par rapport au thème de ce vendredi, bien sûr, 18 février 2022, bien évidemment. Et bien sûr, nous vous remercions, nous vous souhaitons un très bon week-end à vous tous et à vous toutes. Alors là maintenant, bien sûr, nous allons parler en langue comorienne, c'est-à-dire en langue de Juzul Kamari, version comorienne, bien sûr, pour que certains frères, certaines sœurs, bien sûr, puissent comprendre aussi ce que nous disions. Et أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم في الجديد الإيمان في القلب اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجهل إلى حزن إذا شئت سهلا. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakat. Amma band. Bienvenue chez Daras Family. Welcome to Daras Family. Mjando haruma e Darasa yahe family. Yabo lelo tukumena nane yaho mwezi wa Fevrier maha ziwizili na shirini na zili. Yabo mjando haruma e Darasa yahe family. Ewa, eza handani ndani wananyasi wa watu, wanazi watu, wanashohatu, wanahatu sontipia yabu ndo hukaya etemu ya hosukwa leo, ndo msi wa huvura, ndo msi wa hunuka, ndo msi wa hutia uhanyanyi mduyali ani nela paraki. Sha reja ndisa temu nye suje ya hatu, ndo hukaya yabu hosukwa lelo, bien évidemment, ani ndo hukaya rihimi, ribeheze dua.
Mwenyezi Mungu yarehemu yarehemu wa baba wa hatu, yarehemu wa baba wa hondosha hatu. Mwenyezi Mungu yarehemu wala makoko warilela. Mwenyezi Mungu yarehemu wazaze warazimbuza hao warilela wala wandu ikao warizaya warengezi za manadha hatu za hao watuaze mvuza hao wakanamuo warangalia risome Uislamu, risome na ustaarabu wa dunia, risome heli mwanadamu ikao yahujibalia. Mungu ya warehemu ontipia hahindi haukaya yabo leo do raumbi watibahi omwizi unu mwizi mwema yakamdu hahimi hambangu rehemu wamzaya harehemu wala hunduzaho mdumshe tena ani dola mbaba hemdumshe hau wala makoko hemdumshe mga rehemu mdria rehemu na wandu ikao warilela ani nda wanu ikao do wazaze wahawa baba hatu do wazaze wahawa zaza hatu de makoko wahawa zaza hatu na wala wanaoshwa do wanashwa huwa baba hatu ikao warilele hatambu hamashaka. Mungu ya warehemu ya waleze bajema imana ngabo surati tayo ikao Mwenyezi Mungu Allahu azza wa jalla haitoa ngamjohangaria harma ya aman uhur amba ukaya haini mru ya rehemu mru Islamu mwizi unu hususo de maislamu ukao watu wazemvu za hao wangalia mru yakanamuo ani wala wandu ikao wakaura zemvu za hao wakanamuo wahangalia baikendele fula hao watohu urumia mbamvu hao mbakili yabo ngeladhimu omwizi unu kauja utoe fatiha uwarehemu. Ene mana ukalelo rideside daras family rihimi uharmwe zio za hatu uharmwe enor huenda harmwe suid rirehemu wababa hatu rirehemu wababa wahondosha hatu rirehemu wanashwa wababa hatu rirehemu imakoko wazaya wababa hatu rirehemu wala makoko wa hatu rirehemu na wala wazazi waho wazazi hatu hahindi hauka wanruwa wonsi pia masha Allah warirumilia zemvuza hao waka duniani ili risome Uislamu, risome Qur'ani, risome ne ustaarabu wakidunia yabo narjoka kabati njema kabati mvu hamandizo eni maana rambaka usiku leo Mwenyezi Mungu mjuarehemu ya wala zebajema dezedu hamande zedua zitolwa hunu harma daras family ranguno pari honda hiho swid wanruwao Mwenyezi Mungu hamboka zemvuza hao Mwenyezi Mungu nguwaoniso zenjema wafanya duniani abange mjuarehemu ya wala zebajema ya waonise mbebo ya waonise zeheri oba hanu waliyo insha Allah ta'ala amin. Ikamu izo ne rakanza ritendeze rangu nge rijwa hubua edaras family yabo wananyati sindongo zinji yetemu ye sujet ya usiku leo rikaanza rambe ezahomsi wa cigarette ani hena mrikao yehuvramsi na hena mrikao yehunuka womsi na hena mrikao yehula leparaki. Mwenyezi Mungu hamba haram wahindi haukaya haini ndongo ikao yohuminya ye maisha ya mwanadamu hini ndongo ikao yohuminya wa ununu Mwenyezi Mungu haiharamisha ununu wa mwanadamu. Halafu yabo endi mana lelo rakahujana ye sujet ye tem iyo endi mana boka wananyasi rikaanza rijane ye sujet ye tem iyo ndohukaya wanwalo msi na hini mrikao la paraki na hini mrikao yohunuka li paraki na msani wananyasi rirensi hahindri haukaya mrolo paraki na mru uvuro msi na mru unuko msi wautia ho wala hunu mbuani Mwenyezi Mungu hazi haramisha hahindri haukaya iyo yohuminya wa ununu wa mwanadamu. Ene mana Mwenyezi Mungu hamba ukaya Mwenyezi Mungu akaurongoa harma surati zahe hamba ukaya harma Qur'ani al-Karim hamba ukaya haini mrumzade kama no mrumzade hende hatangu tojosi hauramsi yabona mshimeze baonda wala wandozade kao Mwenyezi Mungu hasawangamiza Mwenyezi Mungu wandozade hamanda o Mwenyezi Mungu hamba ukaya nguveho malaika maili hemni siku wadombele ambi emanamshe ya subuti ya hima uvuromsi hawemru emanmrumshe ya subuti ya hima ulo paraki hao manamshi ya hima ya subuti ya nukao
msi izo Mwenyezi Mungu hazamba uharuma Qur'anil Karim mrumme delio yo ukartuhamba mrumme ya hima ya vuraomsi hau ya loparaki hau ya nukao msi eni maana ramba bwana nyasi na rijane histifara rilawe harmwenzi ya shetani hahindi hena mru ya hima ya vuraomsi hau ya lomsi hau ya nukao msi yabo hasahabua enzia ya hema zetwani ani hema zetwani yonti pia yoja ya muhimilia ya mreme ya koti wadoezi na wejibiwa hau kaya ngwambuka bala wa hundu voti ya mruwa saya ya ujuka hunjia uharuma ya ekipu ya hao abunge narifahamu baizo nongonziro zilo rambilo azoni Mwenyezi Mungu Allahu Azza Jabal ikao zuhatwari ufungwa mwanadamu yabo mwanadamu tsinongozi nji doka yabo ngarjom mbeshlia ni marhaba ani ri mombeni zedua mwasuli nyonti pia wanu warengauze RR mgwa wasulishe warengauze metro mgwa wasulishe warengawe mabisi hata montroi mgwa wasulishe insha Allah taala wala mgungu jo mwasulishani nyonti pia warengawe magari mguya mwasulisheni hahairi insha Allah taala amin. Yabo izo neza nungura kanzari mwambia ni uskwa leo na humwambia ni ukayabo uskwa leo do usiku ikao mwanruhima warehemu haini mru ikao haini mwanadamu ikao hahurumilia mvu bo mwana bo mrumduhazi bo mzazi bo mwana shababi bo mwana shababa mru uskwa leo mruhima hatowaze fatiha hatowaze dua harehemu wala wandu ikao wahurumilia zemvuza hao vuwakanamuo emana Mwenyezi Mungu hata ujo utowaze dua hizo Mwenyezi Mungu ngubu embebo hajusa wala wandu ikao wa rumia zemvuza hao ufungwawe vuwakanamuo mnunu Mwenyezi Mungu hadua unisa embebo yamba kana mwangalie baizo nizila mwatuma vumaka duniani yabo mtumu embebo ya heri ngamonisa umbebo ani ikawala wana ikao walelwa na wala wandu ikao wafariki hale ngwa unatobia njema hususwa ikawa somo Qur'ani ngwa fanya utobia ndongozilo njema ani heni tobia njema ikawa Mwenyezi Mungu yoyanza bahi uondu wao ukaharma masterehi hulambeboni wo ujusiwa wadupepelwa ye mirime mayonti ya mbeboni yo handiso remo abonti ya mloka na mwaheze miriyo kwezi bawa Mwenyezi Mungu hawanza bado wandu ikawa wakaduniani kwa jakano ndongo ito hulela wana zezomana wankiwazo tibahi wa walelendo wata harmo mwezi harmwe ozioni za Kiarabu wasomo Qur'ani wa wasomondro emana wana wao wahimileo hulambwani ngwafanya onjema ngwarongolea wandu handrongo njema shahine mndu yabo wajuka ujitwa ndawala wandu ikao ekamndu halele nai mndu hajihundu kiyama abo bien sûr ukayabo zenongo hizo Mwenyezi Mungu yehuziona nai shahini mndu ya lelandro ikao yemwana hasomo ngena tabia njema ngusomiso uislamu bahi wandu wao obahanu waliyo wo ujusiwa wado pepelwa wamlokana mwangalie yembebo hata yekiyama ijo huja ngwaoniswa wembebo wado sterehi obahanu waliyo ene maana uka Mwenyezi Mungu Allahu Azza wa Jalla hamba usiku no mwizi unu omwizi unu rulonu wongo undo mwizi undo usiku wa hurehemu wala wandu ikawarilele rekandu wa baba rekandu wa nashwa baba rekandu wa zazi rekande makoko riwarehemu oskwa leo abangesi wasa rijuha rangulu ubotasi ngarehemu wala warilela wala warizaya wala warenkazitobia njema wala watuwaze maliza hao rakausoma ili risome Qur'ani wala watuwaze maliza hao risome na ustaarabu wa kidunia yabo namjoka wandu hamada wandu ikao Mwenyezi Mungu hawanza heni bahanu waliyo abongera wangu abahango ukiyama Mwenyezi Mungu jwarehemu yaonikeze heri yaonike ndongo njema Mwenyezi Mungu yajailie ukaya uwandu wanu ondo wajuka hutende wabuwe yembebo wadungane na mtume alayhi salatu wassalam insha Allah amin ba zemvuza hao kwa jara mvuza bure emana warimvu ili zetomana wankiwazo wake harmo uislamu na kabati ndongo njema hamandu uislamu emana hine mndu yasomesa mndu uislamu uo mndu ikao uo mndu uislamu kwa yehura Mwenyezi Mungu yehure malaika yehura mtume yehura umndu jahannama abonge yehufanya hei ni rongo ikao yonjema yehudunga twabia njema
na hizo ndizo la tabia ikao Mwenyezi Mungu hakaurambia oharuma esurati ya alhu abange mbeshilani marhaba ngarjohu wonana fumo ijao insha Allah taala Mwenyezi Mungu yarehemu warizaya Mungu yarehemu warilela Mungu yarehemu na wala wandu ikao warenkaze dhamana ufungua na hao ani wala baba ikao wakanamu wanunu wa renkaze dhamana za he wana hao ani na wanu wandu shikao riwalele abangabo ngarehemu wariza warilela dezemvuza hao Mungu ya hamadizla ya rambi harmu Qur'ani ike obahanurliyo abasainu esayinu wasawa josilo ngwa pepelo wao ni malaika ngwao ni siwao ila mbebo insha Allah taala amin wa illa likah salaman aman marhaba menji ahsant Allah the Almighty, Allahu Allah, protect me and guide me, Allahu Allah, oh, to your love and mercy, Allahu Allah, Ya Allah, don't deprive me, Allahu Allah, from beholding your beauty, Allahu Allah, oh, my Lord, accept this plea, Allahu Allah. Yüreklerin penahı İşit Allah derdimi bu ahlarımı Rahmeyle bağışla günahlarımı Hayreyle hem akşam hem sabahlarımı Hasbi Rabbi Canlallah Allahu Allah Ma fi kalbi gayrullah Allahu Allah कौन है अल्लाह अल्लाह मेहरबा वो कौन है अल्लाह अल्लाह क्या ऊंची शान है अल्लाह अल्लाह उसके सब निशान है अल्लाह अल्लाह सब दिलों की जान है अल्लाह अल्लाह हस्बी रब्बी जल्लल्लाह अल्लाह كل وقت وحين الله الله املأ قلبي باليقين الله الله ثبتني على هذا الدين الله الله واغفر لي والمسلمين الله الله حسبي ربي جل الله 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 ما في قلبي غير الله 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 صلى الله 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 لا إله إلا
Allah the Almighty, protect me and guide me, oh, to your love and mercy. İşit Allah derdimi, bu ahlarımı, rahmeyle bağışla günahlarımı. Hayır eyle hem akşam hem sabahlarımı. Hasbi Rabbi Cennetallah, Allahu Allah. वो तन्हा कौन है, अल्लाहु अल्लाह। बादशाह वो कौन है, अल्लाहु अल्लाह। मेहरबा वो कौन है, अल्लाहु अल्लाह। इमला क़ल्बी बिल-यक़ीन, अल्लाहु अल्लाह। ثبتني على هذا الدين، अल्लाहु अल्लाह। واغفر لي والمسلمين، अल्लाहु अल्लाह। حسبي ربي جل الله، الله الله. ما في قلبي غير الله، الله الله. على الهادي صلى الله، الله الله. لا إله إلا الله، الله الله. Allah the Almighty, Allahu Allah, protect me and guide me, Allahu Allah, oh, to your love and mercy, Allahu Allah. Ya Allah, don't deprive me, Allahu Allah, from beholding your beauty, Allahu Allah. Oh, my Lord, accept this plea, Allahu Allah. حسبي ربي جل الله، الله الله. ما في قلبي غير الله، الله الله. günahı, Allahu Allah, alemin padişahı, Allahu Allah, yüreklerin penahı, Allahu Allah. İşit Allah derdimi, bu ahlarımı, rahmeyle bağışla günahlarımı. Hayır eyle hem akşam hem sabahlarımı. Hasbi Rabbi Cennetallah, Allahu Allah. Ma fi kalbi gayrullah, Allahu Allah. वो कौन है, अल्लाहु अल्लाह, मेहरबा वो कौन है, अल्लाहु अल्लाह, क्या ऊंची शान है, अल्लाहु अल्लाह, उसके सब निशान है, अल्लाहु अल्लाह, सब दिलों की जान है, अल्लाहु अल्लाह। हस्बी रब्बी जल्लल्लाह, अल्लाहु अल्लाह, غير الله، الله الله. يا رب العالمين، الله الله، صل على طه الأمين، الله
في كل وقت وحين